में 2 दिन ये ऑल इंडिया हिफ्ज़ क़िराअत का कंपटीशन यहाँ पर रहेगा, जिसमें हिंदुस्तान के बेशतर सूबों से हुफ़ाज़ और क़ुर्रा हज़रात इसमें तशरीफ़ ला रहे हैं। और जो जुमे का दिन है उसमें जश्न ईद मिलादुन्नबी का एहतमाम है, जिसमें उन 2 दिनों के मुसाबक़ात का रिज़ल्ट भी पेश किया जाएगा और साथ में जश्न ईद मिलादुन्नबी का भी एहतमाम किया गया है। در پایان این 2 روز مسابقه انشالله ما جمعه شب جشن میلاد پیامبر رو برگزار میکنیم، اختتامیه مسابقات رو برگزار میکنیم و عرض میشود محضر شما که از علمای مختلف اسلام دعوت خواهیم کرد در این جشن شرکت میکنن و برگزیدگان این مسابقه رو اونجا ازشون تقدیر خواهد شد. जश्न ईद मिलादुन्नबी में वो क़ुर्रा और हुफ़ाज़ हज़रात के जो इम्तियाज़ी मकाम हासिल करेंगे उनके इनामात को उन्हें दिया जाएगा और जो रिज़ल्ट होगा मुसाबक़ात का उसका फॉर्मली अनाउंसमेंट उसी प्रोग्राम में किया जाएगा। और इस मौके पर हिंदुस्तान के कौमी सतह जी जी और उसमें हिंदुस्तान के उलमा और जितने भी कल्चरल पर्सनैलिटीज़ हैं उन सबको हम दावत देते हैं, वो इस प्रोग्राम में शरीक होते हैं। और ये यानी जो हमारे पुरानी प्रोग्राम्स हैं जो ईद मिलादुन्नबी है उसके बाद ये शुरू होगा और इसमें ख़ासा वक्त दिया जाएगा कातिब हज़रात को। और ये प्रोग्राम ईरान कल्चर हाउस और अंजुमन ख़त्तात हिंद के बाहमी इश्तराक से ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद होगा और इसमें ख़ासा वक्त रहेगा कातिब हज़रात के पास। चुनांचे इसके रिज़ल्ट्स को हम दिसंबर में अनाउंस करेंगे कि किस किस की किताबत होली कुरान की वर्सेस और आयात को लिखने में इम्तियाज़ी मकाम हासिल कर सकी है। البته سال شمسی شاید در 6 ماه آینده اینجور بگیم بهتر باشه. در 6 ماه آینده ما برنامه‌های متنوعی رو در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران با همکاری طرف‌های هندیمون داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم. همکاری‌های بسیار خوبی رو در رفت و آمد اساتید دانشگاه هم در حوزه زبان فارسی هم در حوزه برنامه‌ریزی می‌کنیم. سفرهای هم خبرنگاران و هم دانشگاهیان رو برنامه‌ریزی می‌کنیم به ایران و هم از سمت ایران به هند. همچنین برنامه‌ریزی می‌کنیم برای فناوران و هنرمندان در حوزه‌های مختلف مثل تولید طراحان و تولید کنندگان لباس، همینطور معماران و سایر هنرمندان در حوزه‌های دیگر مثل عکاسی، مثل نقاشی. این در واقع یکی از فعالیت‌هایی است که ما در چند ماه آینده در حال برنامه‌ریزی برای اجراش هستیم. अगले 6 महीनों के लिए जो हमारा फोकस है वो अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए है, जिसमें हमारे जो पार्टनर्स होंगे वो जनरली इंडियन पार्टनर्स होते हैं, हमारे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके साथ इंगेज होकर हम ये प्रोग्राम्स करते हैं। तो अभी हमारा अलग अलग फील्ड्स में अगले 6 महीने में अलग अलग एक्टिविटीज़ का इरादा है, जिसमें हमारी जो ईरानोलॉजी, इस्लामिक स्टडीज़, पर्शियन लिटरेचर के फील्ड में प्रोफेसर्स को अपने साथ इंगेज करना, उनको यहाँ बुलाना, उसके अलावा उनको अलग अलग ओकेजन्स पे ईरान भेजना। تقویم ایران پر از مناسبت‌های خوب هست. اجازه بدید من این مناسبت‌ها رو به همه دوستان عزیز تبریک میگم. सबसे पहले मैं ये जो अय्याम है हमारे यहाँ के कैलेंडर में भी, इस्लामी कैलेंडर में भी, ईरानी कैलेंडर में भी, उसकी मुनासबत से आप सबकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। از جناب دکتر فرید رایزن محترم جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو بسیار سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتن که در خدمت شما باشم. मैं जनाब डॉक्टर फरीदुद्दीन फरीदा साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आज आप लोगों से बात कर सकूँ। رابطه ایران و هند یک رابطه تاریخی نیست، پیش از تاریخ تا الان هم ادامه داره. ईरान और हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं उससे तारीख़ी ताल्लुकात कहना भी शायद बहुत मुनासिब न हो, चूँकि हमारे ताल्लुकात तारीख़ से पहले से हैं।
ما در واقع ادامه سنت هر ساله خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در هفته وحدت 24مین دور مسابقات قرآن کریم رو در سطح کشور هند برگزار خواهیم کرد و در این مسابقات بیش از 100 نفر از حافظان و قاریان قرآن کریم و مفسران قرآن کریم حضور پیدا میکنن، با همدیگه رقابت میکنن و بعد از داوری انشالله در یک مراسم با شکوه که به عنوان عید میلاد پیامبر برگزار خواهد شد ما انشالله مراسم اختتامیه رو برگزار کنیم. ईरान कल्चर हाउस की देरीना रवायत के मुताबिक इस साल भी हफ्ते वहदत और ईद मिलादुन्नबी के मौके पर हिफ्ज़ व क़िराअत कुरान करीम के मुसाबक़ात का एहतमाम किया गया है, जिसमें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों से 100 से ज़्यादा हाफिज़ और क़ारी हज़रात यहाँ उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके बाद एक दिन के बाद दूसरे दिन शाम में यानी फ्राइडे शाम को जो है वो जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर उन मुसाबक़ात का और इस कंपटीशन का रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा। और ये एक वो सिलसिला है जो ईरान कल्चर हाउस में पिछले 24 साल से राइज है और इसी से मुताबिक ये कॉन्फ्रेंस में मुनक़्क़िद की गई थी।